Ang mga nagunang balita. Walay klase karong adlaw sa syudad ug probinsya sa Sugbo tungod sa mga pagbaha. Mount Mayon gipaubos gihapon sa Alert Level 3. Kapulisan sa Davao nanawagan sa kooperasyon sa publiko sa random checkpoints nga ipatuman. Ang Maayong udto Sugbo ug sa mga nagsunod ning among pagsibya. Huwebes karon, Setyembre 18, tuig 2014. Sa ngalan ni Jai Sandoval, kini si Mildred Galarpe maghatod kaninyo sa mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Gideklarar nga walay klase sa tanang level sa public ug private schools sa tibok probinsya sa syudad sa Sugbo karong adlaw human sa kusog nga uwan nga dala sa bagyong si Mario. Gisuspenso ni Cebu Governor Hilario Davide III ang klase sa tanang level sa public ug private schools sa probinsya sa Sugbo. Iya usab gisuspenso ang trabaho sa Kapitolyo, pwera lang ang mga opisina sa Provincial Disaster Risk Reduction Office, Provincial Environment and Natural Resources, Provincial Social Welfare and Development ug ubang engineering staff. Gisuspenso usab ang klase sa tanang level sa public and private school sa syudad sa Cebu, Mandaue, samtang Cebu and Lapu-Lapu City, samtang taman lang sa high school sa Mandaue City. Mi-issue og yellow rainfall warning ang pag-asa sa probinsya sa Cebu ug Bohol tungod sa bagyong si Mario. Ang uwan nga dala ni Mario may resulta sa pagbaha og landslide sa nagkalanlaing lugar. Daghang mga trabahante ang natanggong tungod sa baha karong buntag. Mao nga mi-dispatch ang Cebu City Hall sa ilang mga kausyong buses aron sa pagkuha sa mga na-stranded nga mga pasahero. Si Talisay City Public Information Officer Vinci Monterde mitaho usab nga usa ka landslide didto sa Manipis. Mi-order na si Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes sa mga residente nga duol og mga landslide-prone areas sa pagbakwit. Aduna usay boulder nga nahulog sa dalan dito sa Cebu Trans-Central Highway duol sa boundary sa lungsod sa Balamban ug Cebu. Usa lang ka lane ang pwedeng maagian sa pagkakaron. Padayon karong gipaubos sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Bisan padayong nagkakusog ang seismic activity sa sulod 24 oras. Ubos sa Alert Level 3, posibleng mubuto ang Mayon Volcano sa musunod nga mga semana. Giabisuhan karon ang mga residente sa Albay sa dili pagsulod sa 6-kilometer radius nga permanent danger zone ug ang 7-kilometer extended danger zone tungod sa padayong hulga sa rock falls, landslide ug kalit nga pagbuto nga pwedeng mugawas ang lava. Matud pa ni FIVOLCS Director Renato Solidum, ang padayong tremors nagpakita ang heightened state of restiveness ang Mayon Volcano. Adunay 45 ka volcanic quakes o 277 rockfall events sukad alas 7 sa buntag ni atong Martes hangtod alas 7 sa buntag ni atong Miyerkules ang na-record. Mi-order na si Albay Governor Joey Salceda sa evacuation sa 12,000 ka mga residente. Ni atong Mayo 2013, kalit nga mibuto ang bulkan ug 5 ka mga mountain climbers ang namatay. Tulo ni ini Germans. Human sa pagpamumba sa General Santos City ni atong Martes, gipaubos karon ang tibuok Davao Region sa alert level. Gimanduan ni Chief Superintendent Wendy Rosario ang City o Provincial Police Directors sa Davao Region nga ipaubos ang ilang tagsa-tagsa ka jurisdiction sa full alert ug ang pag-maximize sa police visibility. Nanawagan si Rosario sa kooperasyon sa publiko sa ilang ipatumang random checkpoints, isip monitoring sa bisag unsang hulga human sa pagpamumba nga nahitabo dito sa General Santos City. Unom ang samaran sa maong pagpamumba, apil na ang tulo ka mga estudyante. Sa inisyal nga investigasyon, posibleng usa ka homemade bomb nga ang mibuto dito sa General Santos. 5 ka mga probinsya sa Luzon gipaubos sa Storm Signal number 1 tungod sa bagyong Mario. Ang 5 ka mga lugar mao ang Catanduanes, Isabela, Aurora ug ang Cagayan ug ang Kalayaan Group of Islands.
Dugang detalye sa atong panahon, atong sayran karon si Oscar Tabada gikan sa buhatan sa Pag-asa Masctan. Oscar? Ang atong naging nag-assurance sa sa atong panahon, ang sentro sa bagyong tropical storm Mario, iba-na-bana nga natin ni may mutang sa ilayong 477 kilometros sila ang bahin sa Dirac at Catanduanes kung sa coordinates na 13.8 degrees north, 128.7 degrees east o kini may kuskong hangin nga 65 kilometros madagtak na lulos na tunga o mga pangulos nga mabot hangtod sa 80 kilometros madagtak na. Kini ipaabot na to nga mayroong sa direksyon nga west-northwest sa kusgong 24 kilometros madagtak na. Sa laing bahin, ang dakbayan o lalawigan sa Sugbo, inguman ang bangbahin sa Central Visayas, makasinati kitang madagumo na kalangitan dugang kini mahinay nga panagsa kusog nga pangulan karong adlaw. Madagumon nga tulad sa duri kaayang sa adlaw nga makita o alangara nga panahon ikan sa Sabado nga tulad sa Martes. Mahinay nga to sa kusog-kusog nga angin nga bagat ang uros o ang dagat may bayuran kasarangan na atos pagkabaluron. Ikabutas Pag-asa, Oscar Tabada. Usa ka drug addict ang giingong misunog sa iyang kaugalingong panimalay kagahapon sa kaadlawon dito sa Barangay Kaputhaw nga miresulta sa pagkasunog sa laing 200 ka mga balay nga iyang mga silingan. Si Rolando Mendoza, 30 anyos, gidetain karon sa Fuente Police Station human gitumbok sa mga silingan nga maoy nagsugod sa kayo pinaagi sa pagdaob sa kutsyon. Ang pagkatap sa sunog nagikasukan sa mga residente, gitabangan og kulata si Mendoza og nahunong lang pag-abot sa mga pulis. Matud ni Fuente Police Station Chief Waldemar Cho nga ang inisyal nga investigasyon na sayrang nag-away si Mendoza og ang iyang live-in partner ni adtong tungura. Dugang niya nga daw high pa sa drugs ang suspect atol sa pagkasikop niini. Ang Cebu City Fire Department nakadawat sa alarma alas 4:54 sa kadlawon. Gideklarar kini under control human 30 ka minutos. Gisuta karon sa kagamhanan sa syudad ang reblocking sa 76 ka mga pamilya kinsa kasamtamang gipahimutang sa Purok 8 complex. Sa atong pagbalik ang balitang showbiz. Father Manny Uy of the Society of Jesus, the President of CESAFI for Season 14. Supporters and fans of CESAFI, please watch the live streaming of CESAFI, which is being sponsored by the website of Sunstar. God bless you all. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa mga tanhang tod norte isan asa mapadpad bisayang dako makalupad mahigugmaon matinahuron matinabangon mapasigar buhok bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo ani-ana bay ato ni bay original ni bay Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Had your daily dose of Sunstar news? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use in the privacy policy. Click Next.
Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Giangko ni Ai de las Alas sa iyang official Instagram account nga giadmit siya ni atong Martes sa gabi apan wa niya gibutyag kung unsay hinungdan sa iyang pagka-ospital. Si Ai nga mag 50 anyos na karong Nobyembre nagpasalamat sa iyang 20 anyos nga uyab nga si Gerald Sibayan sa iyang pag-atiman niini. Ang confinement nahitabo human gikumpirmar sa badminton varsity player sa De La Salle University ang ilang relasyon. Nagpadayag og kabalaka karon si Vong Navarro alang sa iyang seguridad ug sa iyang pamilya human temporaryong nakagawas si Cedric Lee. Nakagawas si Lee human gitugtang ni Judge Paz Esperanza Cortez ang temporaryong kagawasan ni Lee og laing duha ka kauban tungod sa walay lig-ong ebidensya. Mixed emotions mao kini ang gibati ni Vong Navarro sa dihang iyang nasayran nga gitugdan sa korte ang pagawas ni Lee ug Zimmer Raz. Matod ni Navarro nga wa niya masabti kung nganong kalit lang niyang nihilak ug nahadlok. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow mi sa Twitter @SunstarShowbiz. Sa Lotto results, wala pa'y nakadaog sa premyo sa 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto sa Bula kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto o 642 Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang mga updates, bisitahan lang ang www.sunstar.com.ph. I-follow submi sa among mga updates sa Twitter @SunstarOnline o sa Facebook Sunstar Philippine News. Kini si Mildred Galarpe ug kini ang Sunstar Pilipinas.